नमस्कार नमस्कार। जय जगन्नाथ शुभ संध्यारे सांगमाने मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज आरंभ करुछु मिठा मिठा डग प्रश्न सांग मैंने भाउजों किसी प्रश्न रखी आपण मैंने शुणु जदि भाउज उत्तर न दे पाइले प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु एतिक रिक्वेस्ट सांग मैंने जदि आम चैनल को नुआ आसता प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब यही मीठा मीठा ढग प्रश्न देखार सुजोग पाइपर आतिक रिक्वेस्ट जदि आपण मैंने आम चैनल जो भिडटी आम छाड़ुछु आपण मन छुआ हुए ताले प्लीज आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एवं भाउज जदि उत्तरटी न पाइले आपण मैंने लिखि दिंतु ताले सांग मैंने आस आम चली जा समय हो गलानी आम से ढग प्रश्न को आम चली जा देखा जाऊ भाउज आमर कौन उत्तर देवे भिडटी की देखी नियंतु शेष पर्यंत कहले देखी तुमर बापांक भाउजंक पुअर माँक स्वामीक भौणी तुमर किए हेब सांग माने भाउज आमर कौन उत्तर देवे देखंतु प्रश्नटी हैला तुमर बापांक भाईंक पुअर माँक स्वामीक भौणी तुमर किए हेब सांग माने आमर भाउज कौन हिसाब करी कहउचंती देखंतु जदि भाउज न कहि पाइले आपने प्लीज कमेंट रे लिखि दियंतु तुमर बापांक भाईंक पुअर माँक स्वामीक भौणी तुमर किए हेब सांग माने भाउज टिके भाବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା कौन हेब बोली जदि उत्तरटी न पाइले सांग माने दुई थर चांस नहीं छंती किंतु आपण माने कमेंट बॉक्स रे सांग माने भाउज कहउଛନ୍ତି पियूसी हेब केमिति हेब बुझाई कहबो ना सांग माने कहबे तुमर बापांक भाईंक पुअर माँक स्वामीक भौणी तुमर किए हेब पियूसी सांग माने भाउज कहउଛନ୍ତି ସେଇଟା पियूसी आपण माने जानिथिबे जदि कमेंट बॉक्स लिखंतु जदि भाउजों कथारे आपण माने एकमत हुअंती ताले पियूसी लिखि पारंती नले सांग माने उत्तरटी जहाँ आसीबो आपण मनकु आपण माने गोटे कमेंट रे लिखंतु सांग माने आपण मानक कमेंट आम पई बहुत मूल्यवान समय नष्ट न करी प्लीज गोटे कमेंट लिखि दियंतु भाउज आमर खुशी हो जिवे ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला आशा में चली जावा एबे सेकेंड ढग प्रश्न को सेकेंड ढग प्रश्न आमर भाउज कौन उत्तर दौरान भिडियोटी को देखंतु एवं मजा नियंतु भाउज घर भितर मांकड़ भाउज कहते देखते सांग माने ताले आशा में देखी नवा सेकेंड ढग प्रश्न भाउज उत्तर कौन देवे ना कौन कौच सेकेंड ढग प्रश्न रहा कहले देखी केउ पशु जन्म हेबा परे किछि मिनिट मध्यरे दौड़िबा आरंभ करिथाए एमिति केउ पशु जे किछि जन्म हेबा परे किछि मिनिट मध्यरे से दौड़िबा आरंभ करिथाए से केउ पशु सांग माने भाउज कहउछंती जानिछंती किंतु कहबे नाही आपण माने कमेंट रे दियंतु कोन घुसुरी छेली गाई सांग माने बाछुरी नुहे आपण माने कमेंट रे जणांतु कारण भाउज कहउछन जानिछंती किंतु कहबेनी मु जोडा कहता भीतर अछि कि सांग माने मु जहा कहली भाउज कहउछन ता भीतर भी अछि बाछुरी घुसुरी छेली आउ कौन आपण माने कमेंट रे दियंतु ना कुकुड़ा अंडा फुटला पर छुआ जाना से तो टाइम लगे देखा जाओ सांग माने आपण माने कमेंट रे लिखंतु केउ पशु जन्म हेबा परे किछि मिनिट मध्यरे दौड़िबा आरंभ करिथाए प्रश्नटी थिला भाउज जानिछंती किंतु कहबे नाही मु जो दु चारटी कहली ता मध्यरे अच्छी मध्ये कहउछंती जा सांग माने आपण माने बाछि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भाउज कौन किसी कुह भाई तो पूरा तंटी पड़ गलानी ओहो ताले सेकेंड का प्रश्न सरीगला भाउज पचारे कौन करेंगे किसी भाई ना मुझे पचारि
ଭାଉଜ ଆମର ଆଜି କିଛି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ନହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜକୁ ବସାଇଦେଲି, ପାଖରେ ବସାଇଦେଲି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି। ଆସ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ରଖିଦେବା କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରହିଲା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ହିସାବ ପତ୍ର ଉପରକୁ। ଟିକେ ଭାଉଜ କ'ଣ କେମିତି ହିସାବ ପତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛି। ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିସାବ ପତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଯିବା। କହିଲ ଦେଖି, ଯଦି 4 କିଲୋ ଚିନିର ଦାମ 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 450 ଗ୍ରାମ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ହେବ? ଯଦି 4 କେଜି ଚିନିର ଦାମ 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ 450 ଗ୍ରାମ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିସାବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଶୁଣିଲେ ବା ଆସନ୍ତୁ। କୁହ ଭାଉଜ। ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯଦି 4 କିଲୋ ଚିନିର ଦାମ 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 450 ଗ୍ରାମ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ହଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭାଉଜ ଟିକେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ କହିପାରନ୍ତିନି ଏସବୁ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାଉଜ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବା, ଜାଣିବା, ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲିଯିବା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାଉଜ ଏବେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଭାଉଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ନା। ଏବେ ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି 4 କେଜି ଚିନିର ଦାମ 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 450 ଗ୍ରାମ ଚିନିର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଇଭଳି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ ଏଣି କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।